আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। टीएसएफ ने सोमवार को राज्य में एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्वोत्तर छात्र संगठन की पहल पर यह विरोध कार्यक्रम पूरे पूर्वोत्तर में आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर के छात्र संगठन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को जनजातियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर पूरे पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राज्य के जनजातीय छात्र संगठन टीएसएफ ने सोमवार को घुसपैठियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएसएफ ने सर्किट हाउस के टीएसएफ नेतृत्व ने आज कहा कि घुसपैठियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, घुसपैठिए देश और समाज के दुश्मन हैं। ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট ইস্যুটা নিয়ে আমাদের সরকারকে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই, কারণ ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টের কোনো পরিচয় নেই। ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টের কোনো জাত, কোনো ধর্ম, কোনো কিছু নেই। তো ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টের জন্য আমরা আজকে এখানে আমরা আন্দোলন করছি। অতি সত্তর ত্রিপুরা রাজ্য থেকে হোক, সারা ইন্ডিয়া থেকে হোক এবং নর্থ ইস্টের থেকে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টকে আইডেন্টিফাই করে ওদেরকে ওদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ভারতের শান্তিपूर्णকে আমরা বজায় রাখার জন্য আমাদের আজকের এই टीएसएफ की मांग है कि त्रिपुरा खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप कानून बनाए। टीएसएफ ने कहा कि त्रिपुरा में यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर छात्र संगठन के पूरे पूर्वोत्तर में विरोध कार्यक्रम का भी हिस्सा है। ইলিগাল মাইগ্রেন্টের ইস্যু নিয়ে এখানে জমা হয়েছে যে আমরা ভারত সরকার যে আদেশ দিচ্ছে যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যে আমরা দেশে অনেক আছে তাদেরকে ডিটেনশন করার জন্য আদেশ দিচ্ছে। এই আদেশকে মানে ত্রিপুরাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য মানে এখানে আমরা জমা হয়েছে। আর আমরা চাইছি যে ত্রিপুরা সরকার এই বিষয় নিয়ে উদ্যোগ নেই, যাতে বাংলাদেশিদের ডিপোর্ট করতে এর জন্য। নর্থ ইস্টে চলছে, আমাদের 7টা চলছে। আমরা নেক্সট নেক্সটে যারা রয়েছে ওরা আজকে এই কর্মসূচিটা পালন করছে। আমাদের আজকে এই কর্মসূচিটা 3 ঘন্টা থাকবে। আমরা 11টা থেকে 1 অবধি আমাদের এই কর্মসূচিটা ঘোষণা করা হয়েছে। पूर्वोत्तर राज्य के छात्र संगठनों के सबसे बड़े मंच नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अवैध प्रवासियों की भारी आमद पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदायों की भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे पूर्वोत्तर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी और क्षेत्र में अनिवार्य इनर लाइन परमिट यानी आईएनआर लागू करने की भी मांग की है। एनईएसए से संबंधित टीएसएफ ने आज दोपहर 1 बजे तक सर्किट हाउस के पास गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।